Assalamualaikum, Rosita Iya, siapa Dr. Arum ya? Arum. Yes, Oke. Jadi pelajarnya semua dah masuk ke Dr. Arum? yes, of course. Hmm. Uh, Good morning, Prof. Rosita. Good morning. Yeah, we are so glad to have you join to our class activity today in Praktisi Mengajar for program kompetisi Kampus Merdeka in our department, Public Health Department, Faculty of Health Sciences. Oke, Uh, good morning. okay, Terima kasih sebab jemput saya. yeah, Prof. Rosita. Ya, First, we ask permission to reconfirm today's class schedule. ya, Yeah, ya. at 9 to 10 Jakarta time or 10 to 11 Malay time, we Ya. will learn about audio media. It's right? Yes, Yes. correct. Yeah. Yes. Then, 11 to 12 Jakarta time or 12 to 13 Malay time, we will learn about audio visual media. Yes. Yes. So Ah, there is a break yes. at 10 to 11 Jakarta time. Is it right? True. Yes. I request I make it a break because kalau 2 jam terusnya nanti letih. Okay. Okay. Jadinya untuk student dan kita break sekejap dan after that kita begin at the schedule time. Okay. 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 Uh-uh. Okay. Yeah. Uh, Maybe can we start this activity today, Mrs. Rosita, Prof. Rosita? Ya boleh saya share ke Oh, slide? okay. 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 As we discussed before, Hmm. the mechanism for this class, Prof. Rosita will give a material for about 2 hours, yeah, for today. But will provide material for around 2 hours, but divided into two sessions. True. Yeah, where there is a break session at 10 to 11 True. Jakarta time, and then Yes. we'll continue with the discussion at afternoon. Today afternoon, yang afternoon today saya hari tu saya minta postpone kepada 28. Oh, okay, okay. Sebab Okay. saya ada kelas. 28. 28 in the afternoon. Oh, in the afternoon. Okay, Uh-uh. okay. And okay, and the students feel free to ask to give any opinion towards a material given. So, Yeah. Prof. Rosita, you can begin the class today, and time is yours. Okay. Thank you, Dr. Arum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Harapnya semua dosen-dosen dan juga pelajar-pelajar semua sihat ya. Jadi terima kasih bagi pihak Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi jemput saya. So today I'll share my slide. Sekejap ya. Can you see my slide? Oh, ini. Sekejap ya. Saya begin from the slide 1. Can you see the slide? Is it in the slideshow form? Yeah, perfect. Ya, okay, alright. Jadinya saya rasa kita kalau anak-anak semua mau bertanya boleh saja stop saya ya. Biarkan ia interaktif, nanti saya cakap sorang-sorang sahaja. Okey, jadi itu kita sama-sama belajar ya. Okey, task yang diberikan, topik yang diberikan kepada saya. Sebelum tu izinkan saya perkenalkan saya Profesor Dr. Rosita binti Hod. My background is medical, and I'm a medical doctor, and then I have a master's in public health dan juga PhD in environmental and management. So saya mengajar di jabatan saya in more of public health dan environmental health. Dan currently I am the head of department for the Department of Public Health Medicine in Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan Malaysia. We are based in Kuala Lumpur. Jika semalam Prof Aziah dia punya office universitasnya di Kelantan, di Kota Baru ya. Jadi sayanya di Kuala Lumpur. Jadi nice to meet you all online today.
So this is the outline of my talk, introduction dan juga ini overview of audio tools ya. Jadi saya difahamkan sebelum ini bersama Prof. Azia sudah ada lecture on visual ya, visual tools dan health education dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan kepada audio tools. Dan saya mungkin kita bincang juga, kita sharing some case studies ataupun best practices yang ada dijalankan di beberapa negara termasuk Indonesia dan Malaysia, dan what are the implementation challenges untuk implementasi itu, apa cabaran dia, dan mungkin some suggestion for the solusi, and then measuring impacts and effectiveness. Selalunya kalau kita ada program, kita implementasinya, kita selepas beberapa jangka waktu kita hendaklah measure the impacts and see our program itu effective or not. Ini kalau saya terlalu laju, stopkan saya ya Dr. Arum. Okay, and then we look at the future trends and innovations conclusion. Okay, sekejap saya teruskan. Jadi nanti kita bincang sedikit why important the health education ini di rural communities. Saya difahamkan tasknya nanti buat kena develop this health education material untuk rural communities. Betul ya Dr. Arum? Okay. Ya. So jadi rural communities ini dia berbeda dengan urban ya, dengan di bandar-bandar besar. Dia punya population, punya profile ya, dia penduduknya, language-nya berbeza, culture, gaya hidupnya. Jadi so what are the challenges untuk kita menyampaikan informasi kesihatan ini kepada golongan ini, penduduk ini. Dan mengapa macam audio tools ini ada kadang-kadang lebih sesuai. Jadi kita kena tengok situasi dan kita kena decide, kita membuat keputusan di apakah tool ataupun instrumen yang sesuai untuk menyampaikan maklumat informasi kesihatan kita. Jadi seterusnya, mengapa health education ini penting dalam kalangan penduduk yang jauh dari bandar, mungkin rumahnya antara satu sama lain terasing, jauh ya, penduduknya mungkin tidak ramai. Jadi mereka mungkin dia punya, kalau kita di bandar internetnya laju 4G, 5G ya, tapi di sana mungkin putus-putus atau tidak ada talian internet. Macam di Malaysia ada juga di macam pendalaman di Sabah Sarawak itu masih macam tidak menyeluruh. Kadang-kadangnya dia terganggu. Jadi limited access to healthcare. Jadi rural areas often have fewer healthcare facilities and medical professionals. Jadi biasanya macam kerajaan ataupun pemerintah dia akan allocate resources tu, human resources. Kita punya pegawai perubatan, kita punya nursing, health, ke arah daerah itu melihat kepada populasinya. Jadi kalau sikit there will be fewer healthcare facilities, fewer staff, ya. Jadi health education ini sekiranya sampai melalui apa cara pun, dia boleh empower penduduk untuk lebih alert, lebih tahu berkenaan kesihatan diri mereka, apakah langkah-langkah yang perlu mereka lakukan dan bila penting untuk mereka mendapatkan rawatan perubatan. Okey. Saya boleh teruskan ya. Okey, jadi sebab yang keduanya mengapa health education ini penting di rural communities, bergantung pada lokasi rural communities tersebut. Mungkin ada yang higher rates of chronic diseases. Mungkin macam di pendalaman, kalau di Malaysia ini ada setengah-setengah tempatnya kita tengok laporan insidensnya bila kita buat health survey, dia punya diabetes ya lebih tinggi daripada tempat lain. Ataupun mungkin ada kejadian kalau di situ mungkin ada aktiviti pembalakan, mungkin ada injury ataupun penyakit-penyakit zoonosis, benda-benda ada tertentu.
Dan juga sekarang ni ramai diperkatakan mental health problems. Jangan ingat di bandar saja ada mental health problem, tetapi mungkin di pendalaman di kampung-kampung juga ada, tetapi mungkin dia underdiagnosed, kita tidak kesan ya. Jadi yang ini kita kena be aware dan kita cuba kenal pasti, identify. Jadi dengan adanya education yang kita berikan melalui pendidikan kesihatan kita itu, it can help the early detection. Yang ini yang penting, kita kena kenal pasti awal, so that we can treat and prevent all these diseases and these health problems. Yang kalau dilihat di sini, gambar di sini, saya bagi contoh, ini satu contoh klinik desa. Di Malaysia kita panggil rural klinik tu klinik desa. Ini kampungnya, tempatnya nama Johor. Nama orang. Ini di Kelantan ya, di tempat Prof Aziah semalam. Tapi Prof Aziah duduk di Bandar Kota Baru, ibu kotanya. Tetapi ini mungkin di kampung-kampung lah. Jadi biasa kalau klinik desa sebegini, dia tidak ada doktor. Dia hanya ada kita panggil bidan, jururawat traditional birth, tapi train traditional birth midwife. Dengan mungkin jururawat masyarakat, kita panggil rural health nurse ya, biasanya di sini. Jadi biasanya dirawatnya kes-kes yang simple seperti macam pemeriksaan ibu anak, pemeriksaan mengandung. Tetapi jika ada problem, dia akan refer kepada klinik kesihatan yang lebih besar di mana ada doktor. Jadi pentingnya jururawat masyarakat nursing pun, sebab dia the first stop ya. Bila masyarakat ada problem, mereka akan datang ke sini. Therefore, they need to have our nurses need to be trained agar boleh menyampaikan education, health education. Okey, seterusnya ini contoh kadang sebab kita pentingnya bridging information gap ni untuk health education di rural, sebab kalau kita di Malaysia, kalau kita di ibu kota, mungkin kita dapat immediate berita terkini, updates on the outbreak ke ya, yang kita kena cepat ambil tindakan, disease outbreak. So di rural areas, dia mungkin lambat sikit berita itu sampai. Jadi rural areas may have less exposure to up-to-date health information. Jadi kalau macam dalam wabak di mana kalau kita ambil tindakan lambat, wabak itu akan spread. Nah, contoh yang di sini mereka tengah bagi talk on monkeypox ya. Ini satu negeri di Afrika ini. Jadi kita nampak dia punya health educator ataupun mungkin nursing staff dia memberikan penerangan ringkas. Simple. Dia dengan gambar-gambar terus. Dia tengok gambar, apakah tanda-tanda ya, sign and symptom. Macam mana kenal pasti dia punya rashes dia ya, demam ke apa, kepada penduduk. Jadi yang ini dia mungkin kita panggil audio visual lah, sebab ada gambar, ada visualnya, dan ada dia guna loudspeaker tu. Nurse tu guna loudspeaker, so dia audio ya. Jadi it's a targeted education. Maknanya dia simplifykan, dia tak banyak itu, kita tengok gambar saja. Dia tak ada banyak tulisan-tulisan. Sebab mungkin di rural mungkin tidak semua literasinya. Mungkin low literacy rate. Mungkin ada ramai yang tidak boleh baca. Jadi medianya melalui visual, gambar ya, lebih impak lah, menimbulkan impak. Yang ini di pedalaman di Afrika. Okey, itu mengapa kita perlu sampaikan health education. Sekarang ni kita pergi kepada apakah audio tools yang mungkin kita boleh guna. Types of audio tools ataupun instrumen ya. Jadi contoh satu is the radio programs. Number 2 is podcast. Nanti kita akan pergi satu persatu melihat contoh-contohnya. Dan ada juga disebutkan sebagai voice message. Ya, nanti kita tengok. Dan dari segi advantage ya, kalau kita gunakan audio ni, alat-alat audio ni, dari segi accessibility dia mungkin kita boleh capai lebih ramai orang.
maklumat education tu lebih ramai boleh kita capai. Maknanya maklumat tu sampai kepada target audience kita, populasi yang kita nak tujukan itu. Yang itu satu. Dan juga dia mungkin low cost sebab dia radio ya. Sekarang ni radio murah saja. Mungkin dari segi secara perbandingannya dengan alat-alat yang lebih canggih dia mungkin lebih murah. Jadi boleh sesuai dipakai di pendalaman. Okey. Saya stop di sini. Ada pertanyaan dulu apa-apa ke Dr. Arum? Anything? Saya nampak Dr. Arum je dekat slide saya. Yeah, any questions, students? Masih okey? Oh, okay, okay. Okey, kalau okey saya teruskan ya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada satu lagi yang perlu diingatkan kepada student semua, bila kita develop the tools, the media tu, kita kena alert ataupun peduli, ambil prihatin berkenaan language dan dialects setempat masyarakat yang kita tujukan itu, yang kita hendak sampaikan. Sebab memang di Indonesia a lot of languages and dialects ya. Di Malaysia pun begitu. Macam contohnya di tempat Prof Azia, dialek Kelantannya lain. Ya, dia tidak sama dengan standard Malay yang saya pakai sekarang. Jadi kalau let's say saya mau masuk kampung especially among elderly old people in Kelantan dekat tempat Prof Azia itu, saya akan gunakan dialek lokal. Dia ada certain terminology macam mana. So contohnya macam kalau kita tarik nafas, saya tak sure di Indonesia kita breathe in, breathe out, tarik nafas kan, kita mau dengar paru-parunya. Kalau di Kelantannya dia panggil nyawa. Nyawa pakcik, nyawa, kita cakap macam tu. Di Indonesia panggil apa Dr. Rom? Kalau breathe in, breathe out, kalau kita mau dengar ini dadanya. Bernafas. Iya. Tarik nafas ya, bernafas dan lepas nafas. Tetapi kalau di Kelantan, di kampung-kampung tu, bernafas saya cakap pakcik nafas masuk dan dia tidak faham. Jadi kalau saya kena tukar words tu. Jadi sama juga. Jadi bila kita develop the media, make sure kita kena bincang lah, maknanya dengan lokal, mungkin ada ketua kampung, ketua penduduk, kita tanyakan, kita nak guna ni orang faham ke tidak. Kalau tak faham nanti dia masuk kanan, keluar telinga kiri lah, tidak bermakna. Ya, jadi tu, and then sometimes the belief, ya, dia punya practices. Yang ini yang saya boleh bagi contohnya di among indigenous people, orang asli di Malaysia. So some of the indigenous people, they are really in the forest. Jadi kalau kita masuk kampung tu, memang kita pakai transport 4-wheel drive tu, kita ke dalam. Jadi sometimes when we want to do health education atau health campaign, kita masuklah dengan team medical and health kita. Tapi kita kena minta permission dengan dia punya ketua kampung or headman, head village. Dan kepercayaan mereka, sekiranya ada death, kematian di dalam kampung itu, orang luar tidak boleh masuk. Saya pernah terkena, saya plan sekian hari bulan mau masuk to do some blood test, health education screening, health screening, tetapi terpaksa dibatalkan, dipostpone kerana rupanya ada kematian. Selagi body jenazah itu belum dikebumikan, makanya orang luar tidak boleh masuk. Kalau tu dia macam bad luck. If we come in, many bad luck come. Itu belief dia. Jadi kita kena hormatilah itu ya. Kita sebagai nanti future health practitioners ni, that one we must take into consideration. Okay, next one. Specific audio tools and strategies. So yang ini contoh-contohnya ya. Community radio programs. Yang ini audio sebab kita dengar sound saja, suara ya. And then also contoh lagi satu is mobile phone based audio messaging. Maknanya menggunakan phone, kalau dulu SMS lah ya, menggunakan SMS hantar, tetapi ada recorded
voice yang menerangkan mengenai health education tersebut. Another one is interactive voice response systems. So yang ini nanti saya cerita, ada slide yang seterusnya, dan juga storytelling and drama format. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, contoh yang ini. Okay, yang ini di rural village in India, ada dia set up kan community radio programs ya. Yang ini dia dalam kes mereka ini, mereka nak fight against virus. Contoh macam COVID-19, avian influenza, all the virus infectious diseases lah. Jadi dia punya station tu dekat bandar itu, dia di bandar, nama radio station tu Radio Namaskar, dan bandarnya ialah Bandar Odisha. Jadi mereka ini so dia broadcast ya, dia melalui video itu dan updatekan villages mengenai coronavirus dan other matters. Jadi sometimes kita memang, saya rasa di mana sahaja kita ada kekurangan staff ya, resources dari segi staff untuk pergi ke pendalaman kampung-kampung, dari segi bajet ya, keuangan, daripada mungkin transport untuk pergi, jadi semua kurang. Tapi kita perlu sampaikan macam jangkitan virus ni dia cepat. Jadi kalau kita tak ambil tindakan segera, nanti takut merebak sebab orang bergerak ya, community dia bergerak. Jadi caranya macam inilah. Jadi mereka berjaya dalam kes ini, mereka berjaya mencapai beribu-ribu penduduk. Dan macam ini kita lihat mereka pakai, yang ni patutnya radio tapi dia pakai phone ya. Jadi bila broadcast itu mereka boleh dengar lah. Jadi termasuk ibu-ibu, mungkin kadang ibu-ibu kalau nak pergi klinik kesihatan sibuk. Jadi ni di kampung saja, di tempat lokasi mereka berkumpul, semua dengar. Janji asalkan as long as the information reach the target. So this important, the ladies important because ibu-ibu ini biasanya dia yang menjaga anak-anak, dia yang macam home minister of the home. Mereka control the home. So if we must educate them so that they know what are the prevention measures, apa langkah-langkah pencegahan, basuh tangan, cuci dulu sebelum makan ya, after touch, salam ke kena tempat yang kotor mesti bersih, the basic information. Okay. Lepas tu yang macam ni mungkin mereka tidak ada television ya, mereka tidak ada, mereka hanya mampu beli radio sahaja. Jadi itulah lebih sesuai radio, sebab kita kena ingat juga rural maybe the economy will be lower, so tak semua orang ada kemudahan TV, internet, laptop sebetulnya di bandar. Okay, next one, another contoh. Ini podcast. Ini mungkin saya generasi lama, saya tak pakai lah. Dr. Arum generasi muda, Dr. Arum pakai kot. Okay. Dr. Arum muda lagi. So, podcast ni very effective. Saya rasa is good. Dan bila saya Google, saya tengok banyak. Very active. Public health punya topik menarik. Sangat-sangat menarik ya. Yang ini bersama epidemiologi. Mungkin orang kalau, mungkin epidemiologi, terminologi itu sekarang ni sudah macam sudah biasa, sudah macam normal sebab kita COVID-19 tu. Kalau zaman dulu mungkin apa itu epidemiology, what is that? Not everybody understand, even the medical doctors or the health practitioner pun. Tapi ini semua orang mungkin tanya uncle di kampung, di pasar pun, oh dia tahu doktor, epidemiology curve because of COVID-19. So this one ya. So tengok yang ini, public health in digital era, healthcare Asia ya, podcast. So is really effective lah. Okay, ni waktu Indonesia Sihat. Okay, there's a lot of things that can be discussed through this podcast. Another method is mobile phone messaging. Yang ini yang phone biasa lah, maknanya kalau dulu kita pakai selalu SMS kan, sebelum ada WhatsApp semua ni, kita cakap, lepas tu hantar and then they can listen. So in some places yang ini work well, maknanya penerimaan community itu mereka selesa, they like that one, they like this method.
So kita tengoklah, sebab itu kita before kita develop our media tu, kita mungkin boleh bincang-bincang, discuss minum kopi sambil tanya uncle atau pakcik, bapa-bapa apa yang lebih sesuai untuk digunakan untuk penerimaan masyarakat itu. Okey. Okey, ada yang ini contoh, ini contohnya mental health awareness in low resource settings. Jadi mereka memperkenalkan satu program ini dipanggil The Friendship Bench. Ini ada kerusi, bench mereka duduk rehat di bawah pokok santai. And then ada friend, okay, and then dia gunakan medium dia melalui WhatsApp, voice message, and then also the community radio. So this one they introduced in Zimbabwe mula-mulanya. They started, their focus was on one of the NCDs, iaitu mental health, untuk early detection of anxiety. Apakah sign and symptom, tanda-tanda anxiety, keresahan, kegusaran, dan juga kemurungan, depression. So bila health staff tu atau kawan-kawan, mungkin kalau mental health pun sesama mereka duduk and then kita ventilate, kita meluahkan apa kerisauan kita, and then they listen also to the health education melalui the community radio. Actually manusia ni dia adalah social being, apa ni, nak kata haiwan bukan haiwan lah, maknanya dia organisma yang social. So sebenarnya sebab tu dalam Islam kita kena buat berjemaah, digalakkan berjemaah kan, sebab kita need the social tu. Maknanya dia kalau daripada dia seorang-seorang tapi just kawan dia tu mungkin tidak berkata apa-apa, just be there, sitting there, but they will be comfort, they feel comfort, they ventilate, dia meluahkan. So based on this friendship program, it has shown success in reducing symptoms of depression and anxiety. Okay, yang ni, okay, Afrika. Yang ni lagi satu. Another one is, yang ni is interactive voice response system. Yang ini biasanya penduduk ataupun rakyat dia boleh call kepada satu sistem melalui telefon. Lepas tu dia akan ada macam recorded voice akan jawab kita. Dia dah set lah, maknanya dia ni interactive voice, dia sistem tu dia boleh respons lah. Mungkin kita nak tanya pasal apa tanda-tanda kencing manis, diabetes. So nanti yang pre-recorded tu dia set kan, dia boleh jawab dan seterusnya. Jadi dia ada two-way communication lah, but it's not a live person, it's a voice response system of the pre-recorded messages. Okay. Kalau saya tengok kalau di kebanyakan rural ni, semua orang suka cerita, storytelling. Tapi saya tengok kalau student saya pun, kalau saya kata nak dengar cerita tak, mereka macam alert. Kalau macam kita bagi lecture straight tu, mereka tidur. Jadi kalau kita kata, dia macam ni menarik sebab live punya kan. Jadi kalau di kampung pun, mungkin student semua boleh fikirkan macam mana boleh develop satu penyampaian health education. Katalah kita nak cakap pasal penjagaan jantung, cardiovascular, reduce cardiovascular risk kan. Kita untuk community, kita jangan bagi macam kita nak exam 10 sebab mungkin kita target the top 3 dulu, message yang important. Sebab mungkin community dia tak boleh absorb semua. Jadi the top 3 important tu, yang itu di-highlightkan, tetapi di-present dalam bentuk penceritaan, storytelling. Ini macam nak buat drama punya script drama yang highlight on the NCDs, on the non-communicable diseases. So mereka akan lebih community akan lebih tertarik dan untuk mendengar. Zaman dulu, kalau masa zaman dulu lah, sebelum adanya all this internet, electricity, dia panggil penglipur lara, penceritaan kan, penglipur lara, storytelling. Dalam kebanyakan masyarakat ada that it is important of transmitting
the information. So yang ni, tapi boleh storytelling tu nak macam mana nak sampai kalau kita tidak boleh pergi personally in person. So kita akan boleh storytelling itu dalam record dalam radio, dalam radio mereka dengar. Jadi sebab penduduk ni mereka tak boleh datang macam datang ke lecture hall, datang ke bilik seminar sebab mereka perlu bekerja. Jadi kita punya informasi tu mungkin perlu disampaikan di lokasi mereka. Jadi salah satu is melalui radio. Mereka boleh dengar di lokasi, di kampung mereka, di tempat kerja mereka, ya. Di dalam rumah, share. Satu ni mungkin panggil jiran-jiran dan dengarkan kepada health education tersebut. So dia boleh dua, sama ada radio live, maknanya orang tu bercerita daripada stesen radio, ataupun dia rekodkan dulu dan pasang. Okey. Ada soalan setakat ini? Okey, saya boleh teruskan? Okey. Okey, sekarang kita tengok tadi ni ada contoh-contoh. Jadi cuba kita tengok ada tak successful best practices atau successful audio-based health education program in Indonesia dan mungkin tempat-tempat lain. Dan apakah yang mereka dapat lesson learn dan apa yang best practices agaknya yang mereka mengalaminya. Okey, jadi contoh satu yang saya jumpalah. Yang ini Radio Suara Surabaya Health Programming. Dia ni interaktif. Saya rasa banyak countries memang buat. Di Malaysia pun ada macam ni. The Interactive Health Call-in Shows. Maknanya setiap minggu atau setiap minggu ke setiap bulan ke, dia ada invite medical doctor atau health expert, pakar-pakar lah ke studio dan call in. Community di kampung-kampung, di pendalaman boleh telefon dan bercakap direct dengan pakar. Jadi mereka boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan semasa. Jadi ini saya rasa orang lebih ramai yang mau dengar sebab problem-problem tu dia bukan textbook punya problem. Kita tak jumpa pun dalam buku teks. Mungkin kita tak belajar pun dalam kuliah kita. Tapi dia berlaku real life. Penduduk di kampung mengalaminya. Jadi problem itu dia suarakan. Dia bertanya kepada doktor-doktor pakar, kepada pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar education ni lah, ya, education. Jadi dah mendapat jawapan. Jadi daripada program Radio Suara Surabaya ini, dilihatkan increase community engagement in health discussion. Jadi mereka lebih alert so we increase the health literacy, kita panggil. Health literacy, dia aware, dia lebih aware. Improve health literacy among the listeners and facilitate direct communication between health expert and remote communities. Sebab kita kena faham, macam mungkin kalau kita duduk di bandar besar, kita mau pergi jumpa specialist atau expert, kita pergi je hospital atau klinik-klinik lah di mana expert tersebut ada. Tetapi kalau di remote, maknanya di kampung-kampung, kalau di Malaysia ni kalau dia pendalaman, kalau orang asli itu dalam pendalaman hutan kan, macam mana dia mau jumpa expert. Jadi mereka biasanya kalau ada radio macam ni, dan dia boleh direct berkomunikasi, speak direct to the expert dan mendapat jawapan immediately. So yang ini sangat berguna, ya. Mereka telah mendapati ada impaknya. Okay, the next one is UNICEF. UNICEF ni dia pakai Aku Anak Sehat atau in English, I Am a Healthy Child. Dia ni dia bersiri, radio series, ya. Yang ni dia UNICEF ni United Nations punya for child education and health lah, ya. International organization UNICEF. Pernah dengar kan UNICEF, anak-anak student-student semua pernah dengar, ya? Jadi dia location dia di multiple provinces dan termasuklah especially remote areas lah. Jadi dia buat, dia punya format is educational radio drama for the children as well as the parent. Maknanya kalau children tu dia lowerkan sikit lah language dia mungkin supaya difahami oleh anak-anak, dan untuk parent macam mana untuk parents ibu bapa itu menjaga kesihatan anak-anak mereka.
So the outcome, they documented the outcome. Dia tengok ada increase awareness of child health issues. Mereka lebih aware lah, macam contohnya kalau biasanya kalau rural communities ni dia high mortality high incident of macam acute gastroenteritis, apa cerit berit, muntah-muntah, sakit perut kan, sebab makanan tercemar, makanan atau air tercemar, jadi banyak. Dan kalau tidak dirawat sometimes mortality lah, menyebabkan kematian ataupun penyakit yang teruk. Jadi bila adanya UNICEF punya program ini, mereka lebih prihatin, lebih alert, lebih aware of these child health issues. Lepas tu juga kita campaign lah, kita promote hygiene practices in the participating communities. Sebab biasanya balik back to the basic hygiene. Basuh tangan selepas pergi tandas, pastikan tandasnya, toiletnya bersih ya. Jangan buang sampah, kelilingnya mesti tidak ada sampah-sampah yang boleh menakung air hujan ke, atau nanti datang terdedah tikus, datang nanti leptospirosis ya. Kalau air bertakung nanti denggi, lalat ya. Jadi benda macam tu basic hygiene. Dan bila mau makan, kalau anak-anak itu sudah main di pasir, main pegang sana pegang sini, mau makan basuh tangan dulu dengan air, dengan sabun. Dia basic punya hygiene practices. Utensil ya, alat-alat perkakas tu ibu-ibunya mesti basuh bersih, dia punya alat-alat untuk makan, pinggan, mangkuk, cawan, ya yang yang mau isteri lauk itu semuanya maunya bersih. Jadi yang ini didapati dia punya coverage ataupun mencakupi the listeners yang mendengar kepada program radio itu sampai ke 7 juta ya. They can detect that one. So which is a large interest, is good because remote areas. Jadi tapi kita kena ingat bahasanya kena simple yang boleh diterima oleh rural communities. Okay. Seterusnya case study lagi. Banyak sebenarnya di Indonesia yang ni, especially rural ya. Jalin Maternal and Child Health Radio Campaign, yang ini di belah Papua sana, West Papua. Locally produced radio spots using indigenous language. Jadi bahasa Papuanya. Jadi yang ini sebab mungkin dia tengok high mortality, high death rate for the mother, ya, childbirth, during childbirth, masa kelahiran. Jadi as a result, dia promote lah, maknanya penjagaan kesihatan ibu dan anak, especially ibu mengandung perlu datang pemeriksaan doktor atau nurse. Jadi yang ini resultnya increase antenatal care visit. Maknanya di klinik itu datang ramai yang untuk pemeriksaan lah. And then improve knowledge of danger signs during pregnancy and childbirth. Jadi mereka lebih alert mungkin jika berlakunya kejadian darah tinggi during pregnancy, atau jika berlakunya pendarahan, atau jatuh ke luka ya, things like that. Atau demam, ibu mengandung itu demam, mungkin ada tanda-tanda lain. Jadi mereka lebih alert lah, improve the knowledge. Dan juga empower dalam program Jalin ini, mereka berkomunikasi, many discussion with the local people untuk apa lagi health content yang mereka mahu, subjek apa yang mereka rasakan perlu. Jadi sometimes with us, sometimes kita rasa kita yang decide. Saya nak pergi kampung ini, saya nak cakap pasal denggi katalah, ataupun pasal diabetes. Tapi mungkin di kampung itu yang denggi dan diabetes mungkin bukan yang nombor satu. Dia ada lagi TB ke, mungkin masalah lain. Jadi perlu juga kita bertanyakan kepada local communities, you punya your priority, you want what you want to know, what you want to learn more, your health issue, health problem.
So that's why yang ni dia empower local communities to suggest what are their health content. Okey, yang seterusnya adalah yang ini Radio RRI, Radio Republic Indonesia Health Education Programs. Yang ini nationwide lah, termasuk all the island. Indonesia banyak island kan. Jadi tu inisiatif dia punya inisiatif adalah regular health segment in local languages. So different region, different district berbeza, banyak languagesnya. Jadi mereka tailor ataupun sesuaikan untuk lokaliti ataupun location yang tersebutnya, ikut sesuai local languages. Jadi mereka melihat kepada pencapaiannya, mereka berjaya, Radio Republik Indonesia berjaya menyampaikan informasi kesihatan yang penting semasa COVID-19 pandemik. Jadi sampailah kepada semua. Dan juga timely, maknanya kita sebab kadang-kadang macam disease yang baru ini, minggu depan kita dapat serotype jenis virus yang baru, dia punya mekanisme lain. Jadi kita update, regular updates. Jadi kita dapat yang terkini, berita yang terkini. Jadi pentinglah, terutamanya kalau kita dealing dengan wabak atau pandemik virus ni. And then increase vaccination awareness in hard to reach communities. Jadi kita, sebab bukan semua orang yang dapat menerima vaksinasi ini, jadi kita penyampaian itu telah dilakukan melalui program RRI ini. Okay, next one. Okay, case study from Indonesia. Lagi sekali, yang lainnya, yang ini di Eastern Indonesia, province. Distribution of audio. Yang ini dia ada audio voice recorder. Jadi dia record have messages itu dan lepas tu dia edarkan. Dia edarkan kepada penduduk yang remote lah, yang jauh. Jadi impact dia adalah improve maternal and child health knowledge. Sebab yang ini dia mungkin dia tak boleh buat radio ataupun dia tak boleh buat internet Facebook ke podcast ke, sebab internetnya limited electricity, limited. Jadi kalau yang audio tu dia bateri dia boleh tahan, jadi boleh diedarkan dan sempatlah penduduk community itu dengar dia punya message. Jadi increase adoption of health practices in the targeted villages. Jadi mereka memang ada target kampung lah. Mereka pergi ke kampung tersebut, edarkan kepada semua penduduk di situ. Mungkin ketua keluarga, mungkin satu untuk setiap keluarga. Jadi yang ini dia overcome the literacy barriers in conveying critical health informasi. Jadi sampai juga walaupun di mana kawasan itu tidak ada sumber elektrik yang sustain, yang continuous, tetapi sampai juga message itu melalui audio recording itu. The next one is Kompak. Kompak audio health messaging system, yang ini di Papua. Yang ini dia pakai SMS dalam local dialect. Jadi dia increase health service utilization in remote areas. Sometimes kita buat klinik tapi penduduk tak datang. Penduduk yang dekat, kalau kami di Malaysia, kalau klinik yang baru, mungkin klinik orang asli, kalau dia tak dapat penerangan dengan baik, dia tak datang. Jadi kita buat cantik macam mana pun klinik itu, tetapi tiada komunikasi. Dia tak tahu, dia tak datang. Ada juga macam kerajaan pemerintah Malaysia, mereka buatkan rumah, cantiklah rumah batu untuk penduduk aborigin ni, indigenous people ni. Jadi mereka kata, okey, tak payah nomad. Biasanya mereka nomad kan. Jangan nomad, duduk rumah ini, semua ada. Air ada, elektrik ada. Tapi mereka tak mau. Mereka jadi rumah itu bilik stok. Dia simpan dia punya sumpit, dia punya pancing fishing rod, situ. Mereka tinggal dalam jungle, dalam dia punya traditional huts. So because kita tidak mungkin perlu komunikasi lebih lah. So improve health, result yang tadi tu, compact tu, increase health service utilization, improve health knowledge, dan juga successful in reaching the communities. Okey, seterusnya
Okey, ini contoh sikit daripada Malaysia. Yang ini orang asli ya, Indigenous People. RTM, Radio Television Malaysia, orang asli health program. So di Malaysia kita boleh, kalau kita buka radio, dia ada radio channel yang orang asli punya channel. So dia akan guna language dia. Jadi dia ada macam, dia macam lah, banyaklah sub dialect dia. Jadi saya pun tak hafal, dia banyak jenis among the indigenous people tu pun dia lain-lain dia punya dialect dia. Jadi mereka menggunakan the dialect tu untuk menyampaikan, dan mereka juga buat storytelling, radio drama dan storytelling. Kalau di Malaysia, one of the culture for orang asli or indigenous people ni, kalau kita nak buat campaign, kita kena buat macam party, kita kena buat dipanggil rewang, joget dancing punya, kita kena dance dulu, dance to their music and all that. Lepas tu baru kita bagi ceramah. So that's their culture. So kita kena suit lah our methodology to suit the culture of the people that we target. So in this in this orang asli program, so they make it into radio dramas dan juga penceritaan, pengkisahan, storytelling on the health issues. Jadi mereka lebih tertarik kalau dalam bentuk storytelling. So as a result, improve maternal and child health practice among orang asli, increase trust. Sebab biasanya mereka suspicious. Dia punya traditional medicine man. Kalau di Malaysia kita panggil Tok Batin. Jadi mereka akan lebih percaya kepada Tok Batin rather than a doctor. Doktor modern medical doctor dia kurang sikit, dia tak percaya. So tapi bila kita buat this radio program talking in their language, they can understand, so then increasing trust in modern healthcare facilities in services. And then also, but kita masih boleh terima, maknanya mana-mana yang dia punya traditional belief yang tidak bercanggah dengan modern medical. So apa salahnya teruskan? Mungkin mereka lebih pada ulam-ulam, rawatan daripada spesies daun-daun dalam hutan yang turun-temurun, dia sudah memang berkesan. Kalau it doesn't contradict dengan bercanggah ya dengan medical punya ini, terus boleh diteruskan. Preserve the traditional health knowledge while promoting evidence-based practices. Dr. Arum, boleh saya teruskan lagi? Okey. So, okey, yang ini contoh Ministry of Health Malaysia. Ya, Malaysia Diabetes Education Campaign. Yang ini dia buat di kawasan kampung di Kelantan dan Terengganu. So, Kelantan, Terengganu, kalau kita tengok peta ni, yang merah tu Terengganu dan yang kuning itu Kelantan ya. Atas tu yang kawasan biru tu dah masuk border Thailand. Jadi di kawasan sini, Terengganu dia ada dialek dia sendiri, Kelantan dia ada dialek dia sendiri, Pahang sini pun ada dialek sendiri. Jadi dalam rural ni mereka bagi audio players ni pre-recorded in the languages lah, in the Kelantan languages. So in that, because Kelantan, Terengganu, especially Kelantan, is quite high prevalence of diabetes. So with that, from that program, they show improve diabetes self-management, especially among elderly, and then regular blood monitoring, and also diet practice lah. Macam ni, doktor ni last time we work with Radio Kelantan, so speak in the local dialect, Kelantan punya dialect. So sebab macam contoh, macam kalau di Kelantan, kalau kita kata jangan makan, don't eat kan, jangan makan, dia panggil jangan makan. So dia punya term tu totally different, pronunciation. So this dialect dia different lah. Okay, another one is Mercy Malaysia. Yang ini dia buat on audio health education, flood prone areas. So flood prone can be so to improve disaster preparedness and health practices during flood.
For NCD kadang pil ubat semua hanyut, tenggelam air, rosak, so tak makan ubat. So nanti kita test blood sugar high. Ya, jadi penting maknanya preparedness tu kita pesan kalau flood prone area you dah jangka air akan naik, packing your ubat dulu, balut dengan plastik ya. Nanti kalau diarahkan pindah bawa ubat together ya. Macam tu preparedness lah. And then of course waterborne disease and others. Okay, then another one is TV in the radio. Radio series ni Sihat Bersama. So yang ini daily short health tips and Q&A session on the various radio channel. So macam-macam lah NCD, mental health, healthy lifestyle. They do it secara continuous berseries. Okay, so from all this, all the contoh-contoh yang diberikan, so maknanya walaupun audio, it can be effective if dirancang dengan baik and then taken into consideration. So here they document key strategies that contribute to the success. One is that kita aware of the local languages and dialect. Sebab yang penting kita message tu perlu difahami oleh penduduk yang kita target. This to ensure health messages are understood and culturally relevant. Kita kena tengok lifestyle mereka dan informasi yang kita bagi tu kalau macam dia golongan petani. Jadi informasi pencegahan tu mungkin dari segi pertanian, maknanya jangkitan macam tu. As compared tu kalau penduduk tu, kalau kita health education among industrial worker lain. Jadi kita kena tengok dia punya norm and practices and then culturally relevant. Dan juga bagus kalau macam dia prefer interactive format. Maknanya many program tu dia boleh call in. Maknanya ada soalan tu terus telefon tanya. Dia prefer like that. And then community feedback. Jadi dia engage. Jadi dia bukan one way communication, but dua hala. Two ways communication. And then the other one yang penting juga, yang ni saya rasa memang penting. Kalau tak susah nak sukses. Collaboration with local communities. Kita kena invite, kena buy in the leader tu. Tapi kat zaman sekarang kita panggil apa? Influencer. Kalau dia boleh influence the community. So dalam social media kan influencer banyak pengikut kan. Kalau di community tu cuba tengok dekat kampung-kampung tu siapa influencer dia. Not necessarily dia punya ketua kampung. Kena tanya lah, kena ask around, kena sit with them. The best tu lah kalau tu sit and have coffee, minum teh ke, minum kopi ke, makan-makan dengan mereka, and then kita dapat information lah secara tidak rasmi kita melalui interaksi kita. Okay, this is I highlighted the red color tu. I think because it is important to ensure the success of your media, the one that you want to develop. Okay, ada jugalah challenges ya, cabaran dan halangan ya. Mereka hadapi, contohnya kalau infrastruktur tu, dari segi infrastruktur, ada tempat tak ada electricity, ada tempat tak ada internet, ada tempat phone signal poor, kadang ada, kadang tak ada, hilang kuat, ya, dia tidak sustain, dia tidak consistent. And then device, sometimes kita tengoklah device availability, sebab sometimes if it's a poor community, low income, so dia mungkin tak dapat beli yang device yang canggih-canggih, yang modern, yang up to date. Dan sometimes compatibility of the system, dia tak boleh receptor tu ya, kita nak transmit tu, and then the receptor tu dia tak compatible, dia tidak ngam lah, dia tidak sesuai, jadi dia tak dapat message tu. And then also jangan lupa human resource, our health workers need to train the local health workers to use audio tools. Sebab katalah macam generasi saya, podcast semua tu, social media, internet tu dia tak berapa well versed. You are all young people, so
very quick on the social media. So need to be trained. But not to say the older generation cannot be trained. You can train them to use all the audio tools. Okay. So as a conclusion, the future of the rural health education lies in combining traditional yang simple biasa punya audio methods, tetapi mungkin kita tengok ke hadapan in future with innovative technologies. Tapi yang penting kita nak keep our community, kita nak empower, kita nak educate our rural community. Dia orang punya priority, dia orang punya keperluan kesihatan perlu diutamakan. So as we conclude, I would like to ask all students, I encourage you to berfikir dan fikir macam mana in your effort to communicate your health education ni kepada community, macam mana kita best nak gunakan power of audio media tu to improve the health outcome in the rural areas. Okay, I think that's all for my lecture for the first part. Any question? Okay, thank you, Prof. Rosita, for the great presentation. And any question, dear students? Not yet? Okay. Ini faham, saya susah hati. Faham semua ke atau tak faham semua? Tapi tak apa. Kalau ada nanti boleh petang nanti kita the next lecture pun boleh tanya. Okay, Prof. Rosita, I will ask a question for the material. In program kompetisi Kampus Merdeka, we focus on non-communicable disease. Okay. So, for example, diabetes mellitus, ya. Yeah. Well, in Indonesia, cases of diabetes mellitus in children are increasing significantly. Now, I will ask something, Ms. Prof. Rosita, how to develop an audio media for them? Is it necessary to use local language too, if the target for children? Okay, thank you, Dr. Arum, for the question. A very important question. The children to Dr. Arum, how old are they? Maybe in an elementary school, yeah. Maybe 7 to 12 years old? Or is it lower? Yeah. 7 to 12. Okay, 7 to 12. Because children, that's why I think we need to see the age, kan? The age of the target group tu. Kalau that between 7 to 12, I think the method would be more in a game ataupun pictorial, because children kan, kalau I think for children that age 7 to 12, if we give the audio, they won't not work so much. They have to see, they have to watch and maybe put the colors. So it's our play game. So later with the next session, we have the audio visual, right? So to answer your question, let's say maybe we can show them what type of food that is sweet, lot of sugar, not good. So the message cannot be one thing. Their children, their concentration time is limited, not like adult. Okay, let's say if the children are high school children, maybe 13 to 18, maybe pra-university, before and the SMR, right? SMR. Sekolah menengah atas. So that one is maybe you can introduce the audio. But I think for 7 to 12, more like play game activities or the pictorial education material. So that one, yeah, the content need to discuss, because we cannot put too much content for children because of their short concentration gap. But we can do series.
Means after they learn, okay, phase 1, they learn about the food that is not good, high sugar content not good. And then next session, what are the good food, fruits and vegetables, things like that. It's more of game rather than audio or storytelling. But to storytelling also, I think if just the voice, they won't listen. You have to do like puppet show, game, cartoons, things that can attract their attention. Yeah. So, okay, thank you for the question. Okay, thank you, Prof. Rosita. Okay, thank you for the great material. Once again, we will break until 11 Jakarta Yeah. time. Yeah, Yes. and we So see will you. and we will start lectures again at 11 Jakarta time. So, thank you very much. Okay, see you later. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.